সৰিয়হৰ ডুলি টেম্পুত নিটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ তদন্তত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰশ্ন প্ৰস্তুতকৰ্তাৰ জৰিয়তে ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত CBIৰ জালত মূল অভিযুক্ত PV কুলকাৰ্ণী মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাসিন্দা কুলকাৰ্ণী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেমিষ্ট্ৰিৰ অধ্যাপক কেইবা বছৰো ধৰি তেওঁ নিটৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুতকাৰী কমিটিৰ সদস্য সেই সুযোগ লৈ তেওঁ গঢ়ি তুলিছিল প্ৰশ্নকাকত ফাদিল চক্ৰ সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত CBI এতিয়ালৈকে 7 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এফালে পৰীক্ষা বাতিল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে হতাশাগ্ৰস্ত হৈ বিগত 24 ঘণ্টাত 3 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে ৰাজস্থানৰ সিকৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰিত 2 জন ছাত্ৰৰ লগতে দিল্লীৰ আজাদপুৰত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰে শনিবাৰে দিল্লীত আপৰ নেতা সৌৰভ ভাৰদ্বাজে দুৰ্ভোগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে देखिए बहुत दुखद है एक लड़की कई बार से तैयारी कर रही थी बार-बार नीट का एग्जाम दे रही थी पिछली बार 4 नंबर से उसका नाम रह गया वरना डॉक्टरी में एडमिशन हो जाता और इस बार उसने जो पेपर दिया वो लीक हो गया उससे सदमे में थी और उसने फांसी से लटक के अपनी जान दे दी कई अलग-अलग जगह पे इस तरह की खबरें आ रही हैं हम चाहते हैं सरकार खुल के बाहर आए और युवाओं को आश्वासन दे कि इस तरीके की चोरी इस तरीके की लूट बंद करी जाएगी अब कभी पेपर लीक नहीं होंगे और जो इसके असली दोषी हैं उनको पकड़े 5 दिन के अंदर कहना कि एक प्रोफेसर हमने पकड़ लिया और वो मास्टरमाइंड है सब झूठ है झूठ ना फैलाएं 5 दिन में तो आपसे बलात्कार का मुकदमा सॉल्व नहीं होता पालन के अंदर आग लगी थी 2 महीने हो गए आपकी रिपोर्ट नहीं आई उसके बारे में और आप कह रहे हैं कि आपने मास्टरमाइंड पकड़ लिया झूठ ना बोले सच्चाई बताएं পৰীক্ষা বাতিলৰ বিৰোধিতা আৰু এনটিএক বাতিলৰ দাবীৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে শনিবাৰে দিল্লীত ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু NSUয়ে ভাগে ভাগে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ এনটিৰ কাৰ্যালয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষীয়ে हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से बंद करे क्योंकि ये एनटीए जो भी पेपर कराता है सारे के सारे पेपर लीक होते हैं और इनका मिला जुला गठजोड़ है ये नौजवानों को आके सिर्फ सॉरी कह देते हैं देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है आज आत्महत्याएं छात्र कर रहा है उनका जिम्मेदार कौन है मैं इस देश के प्रधान से पूछना आता हूं कि आत्महत्या की चिता पर देख के नौजवान को नींद कैसे आ रही है इस देश के प्रधान को ये सवाल इस देश का छात्र और नौजवान कर रहा है ये NSUI का झंडा उस आवाज को लगातार उठा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाजपा सरकार सिर्फ बातें करती है ये संस्था रद्द होनी चाहिए और इनका मंत्री इस्तीफा देना चाहिए ये NSUI के प्रत्येक कार्यकर्ता की मांग है एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे भारत देश की जिम्मेदारी इन युवाओं की जिम्मेदारी आपके कंधों पे थी नीट के पेपर के बाद बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं इसका कारण हो सिर्फ और सिर्फ आप और आपका ये भ्रष्ट प्रशासन हम मांग करते हैं कि आपको शर्मता पूर्वक इस पद से इस्तीफा देना चाहिए গুৱাহাটীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ SFIৰ প্ৰতিবাদ পৰীক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ সংগঠনটোৱে চৰকাৰক সকীয়াই দিয়াৰ লগতে এনটিএ বাতিলৰো দাবী তোলে প্ৰথম কথাটো হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় বহুত আশা লৈ পেলাই অৱতীৰ্ণ হয় বহুত কষ্ট কৰি পেলাই অৱতীৰ্ণ হয় তাত তেওঁলোকৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে তাত তেওঁলোকৰ ধন জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই আশা লৈ পেলাই সেই সপোন এটা লৈ পেলাই যেতিয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া কি গম পায় যে কোনোবাই লাখ লাখ টকা দি পেলাই সেই প্ৰশ্নকাকতখন বিক্ৰী লৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে আৰু যেতিয়া ফাদিল হয়
তে শিক্ষাৰ্থীসকলে যিটো মানসিক চাপত ভোগে, যিটো মানসিক দ্বন্দ্বত ভোগে, তাৰ দায়িত্ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ল'ব নেকি? গতিকে আমি স্পষ্ট কথা যে আমি SFI এই গোটেই শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয়কৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আমি NDA অনুষ্ঠানটোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আমি শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয়কৰণৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি এই বিজেপি চৰকাৰখনে যি হেতালি খেলি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত আহি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু দিল্লীত হোৱা প্ৰতিবাদৰ বাবে পুৱাৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ চৰকাৰী বাসগৃহ আৰু NTAৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।